Halo guys, welcome to my channel. Jumpa lagi bersama aku Melisa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya dan rezekinya lancar. Teman-teman, hari ini aku mau reaction satu video yang mengenai bule atau turis-turis negara lain datang ke Indonesia dan mereka mencicipi makanan yang satu ini. Makanan ini sangat disukai di kalangan umum maupun anak kecil, remaja, orang tua. Makanan ini sangat nikmat. Bahkan di setiap keluarga pasti mereka menstok makanan ini, dan anak-anak kos pasti mereka stok makanan ini juga. Ini merupakan makanan penyelamat mereka dikala di tanggal tua. Dan setelah bule memakan makanan ini, mereka lupa dengan makanan kampung mereka, negara mereka sendiri, dan mereka sangat menikmati makanan ini. Teman-teman sudah bisa tebak kan apa itu makanannya? Ya, biar aku bagi tahu. Indomie. Indomie merupakan makanan yang paling dinikmati di setiap kalangan dan ini merupakan makanan sejuta umat. Indomie memiliki rasa yang identik. Kalau kita memasaknya, kita tak perlu menambah bumbu-bumbu masak yang lain. Tinggal kita masak aja Indomie itu, kita pakai bumbu yang ada di dalam kemasan. Rasanya memang full, mantap wae. Dan itu yang membuat bule-bule dari negara lain sangat menyukai rasa Indomie. Tak perlu lama-lama, mari kita saksikan videonya. Tapi sebelum mensaksikan, aku mau bagi tahu teman-teman, video ini aku lihat dari channel YouTube Jojon Pulang Sekolah. Nanti linknya aku letak di deskripsi bawah. Dan buat teman-teman jangan lupa support channel Jojon Pulang Sekolah dan channel aku juga, supaya apa? Supaya kita sama-sama berkembang. Dan mari kita saksikan videonya. Dia lagi cari Indomie. Mau berubah jadi zombie karena gak dapat Indomie. Sayang. I really want Indomie. Pagi-pagi udah minta Indomie. 4 bungkus kan? You want some? You want some? Take some. No, no one bite. Only one bite. Let's go. Indomie selelaku. Tahu dia lagunya. Bagi kita orang Indonesia, Indomie mungkin udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Teman setia di kosan, sahabat tengah malam, bahkan penyelamat tanggal tua. Betul. Tapi siapa sangka, mie instan yang lahir dari dapur Indonesia ini sekarang justru bikin bule-bule di luar negeri lupa roti. Indomie pertama kali diproduksi di Indonesia pada akhir tahun 1970-an. Tapi kini, namanya udah dikenal sampai ke pelosok dunia. Dari Australia, Nigeria, Timur Tengah, sampai Eropa. Bahkan di beberapa negara Afrika, Indomie bukan cuma makanan, tapi udah jadi bagian dari budaya pop dan identitas generasi muda. Indomie punya rasa yang kompleks tapi seimbang. Gurih, manis, pedas, dan wangi bumbunya menggoda. Beda jauh dari mie instan biasa yang cenderung hambar. Selain itu, Indomie juga membawa jiwa Indonesia ke setiap bungkusnya. Bumbu rempahnya adalah cerminan lidah Nusantara. Kaya, berani, dan otentik. Bagi bule, sensasi itu seperti petualangan rasa baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka heran, bagaimana bisa makanan instan seenak ini? The fun part of the video for everyone involved. The eating. The mie goreng. Probably saying it terrible. Instant noodles for the first time ever. Excited for this just pop of flavor from the seasoning and those sauces. This is gonna be fantastic. Eliu, thanks for donating. I love this show. Oh my god. It's deadly. Oh wow. Oh, it's oniony, like sweet, and then salty, and wow. Alright, let's get some yolk. That's just solid. That's solid. You could eat the whole packet in one bite. The egg, the noodle, the tornado. You're not kidding. That's one of the best instant noodle packets I've ever had. Wow. The chili sauce, especially because I doubled it, so good. I think I bought a 5-pack of these on Amazon. 2-day delivery. I think they were $9, maybe 7. I'll link it below. But damn, great find.
so Mbak Jepang yang tinggal di Korea ini pertama kali nyobain Indomie guys, dan dia langsung jatuh cinta sama rasanya. Dia sampai bingung sendiri kenapa dia tidak tahu kalau ada mie seenak ini. Saking enaknya, dia makan dengan sangat lahap dan menghabiskannya dalam hitungan detik. Menurutnya, satu bungkus porsinya terlalu kecil, setidaknya aku perlu 4 bungkus, ucapnya. Beginilah reaksi Mbak Jepang ketika makan Indomie guys. Do not buy these Indomie noodles if you like other noodles, because once you have these, you'll never go back. If you're wondering why I got a pack of 40 of these noodles, well, I think it's obvious. It's because they're the best ever. And not only do they taste the best, but they cook the fastest. And that's why I got so many of these. I mean, come on. You can't ever tell me that you could ever have too much Indomie. And if you've had them before, then you know exactly what I'm talking about, because these noodles are absolutely delicious. But honestly, for the purpose of this video, we're only going to do about 3 packs actually, and not the big packs, 3 of the single packs. Come on, you sicko. And if you cook any less than 3 packs at a time, you're doing it absolutely incorrect. I'm gonna bring this right over here and cook them right here, because I don't want to go anywhere else. I just want to do it right here. Ooh, it's almost ready too. I don't know about you, but putting the noodles in the hot water is my favorite part, because I know what's about to happen. Gotta get every last little piece. And of course, my chopsticks for cooking, baby. Where would I be without these things? All right, while this cooks, we're gonna get our mixture going. Gotta get the oil seasoning. Gotta get whatever this stuff is. I don't know. I honestly don't know the exact name of it, but it's freaking delicious. A little bit of the chili sauce. Oh, hey. And just so you can see these for reference for yourself, this is like a chili, this is like a sweet sauce, and then this is like a seasoned oil. And I like to go a step further and put some of the spicy mayo inside of there. Ooh. And then a step further, and then put like a spoonful of the chili oil. Ooh, the crunchy chili oil. And I go ahead and I mix this all together. Just like this, baby, just like this. Start making this mix right here. And I'm telling you, this mix is gonna like take your Indomie to the next level. Like the next X level. Oh my gosh, it just smells so good. And I simply just pour the noodles in here after draining the water, of course. I'm gonna give it a good mix around, but I'm still gonna cook one more thing on here. My mouth is watering so freaking much right now. Egg is ready. Let me get that right on top of these noodles. And just look at that, baby. Look at that. I'm breaking that yolk open. Oh my gosh. The part that, I mean, maybe all of us have been waiting for, but I know I've been waiting for them. Oh my gosh, just look at these. Look at these freaking noodles. Oh my. Bon appetit. That tastes so freaking good. That tastes freaking amazing. Freaking amazing. Ask anybody who's ever had these, they will agree with me. These are literally the best noodles on planet Earth. You don't have to grab a pack of 40. You can grab 5 if you want to, but people usually, like myself, grab packs of 40s, and that's why they're selling out like crazy. So I highly recommend that you tap that orange card down there and grab some of these before they're all gone and you miss out on your opportunity. Bagi orang Indonesia, Indomie bukan sekadar makanan cepat saji. Dia adalah rasa nostalgia, pengingat masa muda, dan simbol kehangatan. Setiap orang punya cerita tentang Indomie, entah saat hujan deras, tengah malam kelaparan, atau pas lagi kangen rumah di negeri orang. Dan yang menarik, rasa itu juga berhasil dirasakan oleh orang asing. Bule-bule yang tadinya skeptis akhirnya jatuh cinta, karena di setiap suapan Indomie ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan, rasa nyaman. Mungkin mereka nggak tahu, di balik setiap bungkus Indomie, ada cita rasa dari tanah tempat matahari terbit lebih dulu, Indonesia. Tempat di mana rempah, budaya, dan kehangatan manusia berpadu jadi satu. Jadi kalau ada yang bilang Indomie cuma mie instan, mereka belum tahu bahwa makanan sederhana ini udah jadi jembatan budaya. Dari Jakarta sampai New York, dari Surabaya sampai Sydney, Indomie menyatukan orang-orang dari latar belakang berbeda, lewat satu hal yang sama. Rasa nikmat yang enggak bisa dilupain. Indomie bukan cuma bikin kenyang. Dia bikin orang jatuh cinta, bikin bule lupa roti, dan bikin dunia kenal Indonesia bukan lewat berita, tapi lewat rasa. Karena di setiap bungkus Indomie, ada pesan sederhana tapi mendalam, bahwa cita rasa Indonesia, sekecil apapun bentuknya, bisa bikin dunia jatuh cinta. Betul. Oke, masak Indomie. Saya. Hey. Preparing.
Pakai nasi lagi dia buat. Oh my god. Very good. Enak. What's your favorite food combination? Indomie with Milo. Milo. Yeah. Is it good? Yeah, trust me, it's good. Okay, let's find out. This is my first time cooking at home. Should we continue doing this? No. Oh, man. This smells good. Yes. Milo Indomie. Melo. Apa rasanya itu? Doesn't taste bad. You heard it here first. Milo Indomie. 8.5 out of 10. Let's go! Ya ampun, dia makan mentah loh. Tapi enak juga loh kalau dimakan mentah Indomie itu. Dua bule pencinta Indomie ini terkaget-kaget setelah mengetahui kalau ada snack dengan rasa mie kesukaan mereka. Dalam video mereka yang membandingkan snack dari berbagai negara, snack Indonesia yang satu ini tentu saja langsung jadi favorit mereka. Beginilah reaksi mereka ketika memakannya. Oh, that is good. Oh, the aftertaste! It tastes exactly the same. Bro, kalau tangan nih. Kenapa? Wifi mati? Gak bisa buka TikTok? Hidup tanpa internet bikin duniaku gelap, hati kosong, seperti terputus dari segalanya, sepi, gelap, dan hampa. Karnaon dia baru dari tadi bengong mulu. Oi, kunaon sia teh? Tek dahar benernya si bule. Dahar naon ya? Dimasakan Indomie sama temennya. Ini baru internet. Teman-teman, kita sudah menyaksikan kan di mana bule atau turis-turis dari negara lain datang ke Indonesia yang mencoba dan mencicipin Indomie, sangat menikmatinya dan mereka menyukai rasa dari Indomie karena rasa Indomie itu sangat identik dengan cita rasa Indonesia dan itu yang membuat mereka lupa dengan makanan negara mereka ya, seperti roti, pizza, itu kan identik dengan negara-negara luar. Teman-teman pasti suka juga makan Indomie kan? Tapi saran aku sih buat teman-teman, jangan selalu sering makan Indomie. Ya, pinomat gitu dalam seminggu 2 atau 3 kali. Jangan terlalu sering, nanti berefek ke lambung kita. Demikianlah akhir video ini dan aku akan undur diri. Tapi sebelum aku undur diri, aku minta maaf kepada teman-teman karena dalam video reaction aku ini cara berbicara aku, cara aku mengungkapkan apa yang ada di pikiranku, cara aku mereaction tidak seperti yang teman-teman harapkan. Maklum, aku ini masih pemula ya. Dan teman-teman jangan lupa support channel aku dan support channel Jojon Pulang Sekolah juga ya. Dan buat teman-teman terima kasih sudah menonton. Bye bye, sampai jumpa kembali.